बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अहम तरीन और बड़ी खबर, ताज़ा तरीन इत्तलात। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जस्टिस उमर अता बंदयाल का तख्ता उल्टने की साजिश और इंतखाबात से पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं, उनकी जानिब से बड़ी कार्रवाई सामने और एक खातून और एक मर्द जज का नाम सामने आया है। अगले 24 घंटों के अंदर आर या पार सूरत-ए-हाल क्या रुख इख्तियार करेगी, एक्सक्लूसिव डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन सरदस्त जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाहौर, पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी के अंदर रैलियां यौम मई के हवाले से बड़ी तादाद में अवाम की शिरकत, लेकिन इसकी तफसीलात अगली वीडियो में आपके सामने रखेंगे। आइन बचाओ रैली, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ इसका ताल्लुक, पाकिस्तान के आइन और जमहूरियत के साथ इसका ताल्लुक। जिक्र इसका मैंने इसलिए किया कि ये जो बड़ी खबर मैं आपके सामने ब्रेक करने जा रहा हूं उसका बराह रास्त ताल्लुक है इस तमाम तर सूरत हाल से, जिसकी वजह से इमरान खान आइन बचाओ रैलियां भी कर रहे हैं। खबर जनाब क्या है जिसके ऊपर ज्यादा बातचीत नहीं की जा रही, और ईद की छुट्टियों के दौरान ये सारी कार्रवाई सामने आई। और आज जब छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, 3 आज यौम मई की छुट्टी थी, कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 8 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल के हवाले से अहम तरीन समाअत करने वाला है। उस दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से जस्टिस मुसर्रत और जस्टिस अहमद अली शेख को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने की सिफारिश की गई है। अहम मामला है, क्यों ये सिफारिश की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 मजीद नए जज तैनात करने के हवाले से, जिनमें एक खातून जज हैं और इसके साथ साथ एक मर्द जज हैं। और तमाम मेंबरान को, जुडिशल कमीशन के तमाम मेंबरान को जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खत लिख दिया है। यह भी बड़ा हैरान कुन मामला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियारात हैं, लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा माजी में इस तरह के खत पहले भी लिख चुके, अब भी लिख चुके हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं, लेकिन आखिरकार मामला क्या है, उन्हें क्यों ज्यादा परेशानी है जस्टिस उमर अता बंदयाल से भी ज्यादा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त 17 की बजाय 15 जजेस हैं। तो एक ऐसा वक्त भी था जब 12-13 जजेस भी थे। फिर इमरान खान के दौर के अंदर जब इमरान खान का तख्ता उल्टा गया, तख्ता क्यों उल्टा गया, इमरान खान के तख्ता उल्टने के बाद सुप्रीम कोर्ट में कौन से जजेस की तैनाती हुई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये उसके 2 ब्लॉक्स क्यों बने, और जब अगर इमरान खान का तख्ता ना उल्टा जाता तो क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर शरीफी सरमाकारी के हामिल जज जो हैं वो ख़त्म हो जाते। इमरान खान दौर में आखिर पर जब ये सूरत हाल थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर क्यों मुकम्मल खामोशी थी, जस्टिस काजी फाइज ईसा उस वक्त क्यों तैनातियां नहीं चाह रहे थे। अब अचानक ये तैनातियों की फरमाइश का सिलसिला क्यों शुरू हुआ है, क्या हुकूमत जाना चाह रही है, हुकूमत जाना चाहती है, और उसके जाने से पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा का ये खत के हुकूमत के जाने से पहले जजेस तैनात कर दिए जाएं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। और ये कौन जजेस हैं जनाब? जराये के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने पेशावर और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान को नामजद किया है। आइन और कानून के तहत इस किस्म की सीनियरिटी के हवाले से ऐसा कोई जो है वो कदगन नजर नहीं आती। खुद अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा की जब तैनाती हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और उससे पहले बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, तो उसी फार्मूले को ही अगर देख लिया जाए, इसके साथ साथ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब की जब तैनाती हुई थी उसी फार्मूले को देख लिया जाए, तो ये सीनियरिटी का फार्मूला कहीं भी नजर नहीं आता। इससे पहले जस्टिस उमर अता बंदयाल को पिछले जजेस के हवाले से भी ब्लैकमेल किया गया, और जब उनके कहने के ऊपर 2 जजेस तैनात हुए तो फिर आजकल क्या फरमा रहे हैं उमर जो है वो आजम तारड़ साहब और दीगर लोग, ख्वाजा आसिफ साहब के, जनाब हमें तो जस्टिस बाजवा ने कहा था कि इनको तैनात कर लो सुप्रीम कोर्ट के साथ ताल्लुकात बेहतर कराने के लिए। आखिरकार ये मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए जजेस कैसे तैनात होते हैं, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए जस्टिस मुसर्रत और जस्टिस अहमद अली शेख के नामों पर गौर किया जाए, जो पेशावर और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान हैं। उन्होंने कहा जनाब कि जल्द अज जल्द जो है वो इजलास बुलाया जाए और ये जजेस तैनात कर लिए जाएं। क्यों ये इजलास जल्द अज जल्द बुलाया जाए? कल अहम तरीन मामला है, 8 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल के हवाले से बैठ रहा है। 14 मई के इलेक्शन अगर 14 मई को ना भी हुए तो 21 या 28 मई की तारीखें आ रही हैं। मुज़ाकरात जो कि हुकूमत जानबूझकर नाकाम बनाना चाहती है, वो अगर नाकाम हुए तो पंजाब के इलेक्शन तो होंगे मई के अंदर। अब इस सूरत हाल में इस लेटर की बड़ी सिग्निफिकेंट है, लेकिन पहले सारा बैकग्राउंड समझिए ताकि आपको मामला समझने में आसानी हो। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त 15 जज साहिबान काम कर रहे हैं, और
आईनी कानूनी तौर के ऊपर 17 जज होने चाहिए। ये जो 15 जजेस हैं, इनमें इमरान खान का जो प्रो कॉन्स्टिट्यूशन मौक़िफ़ है कि इंतखाबात पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 90 दिनों के अंदर होने चाहिए, उसमें 8 जज साहिबान शामिल हैं जो प्रो कॉन्स्टिट्यूशन जजेस के इस मौक़िफ़ के साथ खड़े हुए हैं, जिनमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद। जबकि दूसरी तरफ जो जजेस बज़ाहिर इस मामले के ऊपर एंटी कॉन्स्टिट्यूशन जो मौक़िफ़ पीडीएम का है उसके साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, उस 7 जजेस के सेट की क़ियादत जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब कर रहे हैं। उनके साथ जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस यहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अतर मिनुल्लाह। अब इनमें से भी जनाब जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, ये तमाम तर जो तैनातियाँ हैं ये गुज़श्ता 1 साल के दौरान हुई। और इनमें से कौन से ऐसे जजेस हैं जो इमरान खान का रजीम चेंज ऑपरेशन इमरान खान के ख़िलाफ़ कामयाबी से हमकनार करने के बाद किन जजेस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाया गया, जो कि शरीफ ख़ानदान हमेशा से आपको पता है अंपायरों को साथ मिलाकर खेला करता है। 80 की दहाई से पूरी तारीख है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान हों, लाहौर हाई कोर्ट के जज साहबान हों या फिर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर मौजूद जर्नैल हों, कभी उनको गाड़ियों के तोहफे ऑफ़र किए जाते हैं, कभी प्लाट दिए जाते हैं। शरीफ ख़ानदान का हमेशा से ये वतीरा रहा, खुद से नहीं कह रहा, पास मौजूद किताबों में ये तमाम तर रिकॉर्ड मौजूद है। पहले भी आपके गोश गुजार कर चुका, आगे कभी मौका आएगा दोबारा भी बताऊंगा। लेकिन सरे दस्त अब इस मामले की तरफ कि अब ये 8 और 7 8 जजेस को बढ़तरी हासिल थी। 8 जज डेफिनेटली 15 में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बार बार ये फुल कोर्ट की जब बात करते हैं इन्हें अंदाज़ा हो गया कि 8 जज तो जनाब खड़े हैं प्रो कॉन्स्टिट्यूशन इमरान खान के इस मौक़िफ़ के साथ। अब मामला ये है कि इस सारी चीज़ को चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? अगर 17 जजेस हो जाएं और वो 2 जजेस इस 7 ये जो 7 जजेस का सेट है इसके अगर हमाती हो जाएं तो इस तरफ हो जाएगी जनाब जजेस की तादाद 9 और उस तरफ रह जाएगी 8। लेकिन ये सारा मामला इलेक्शन से पहले क्यों करना चाहते हैं? अभी इस खत लिखने की वजह क्या है, तेजी क्या है, इस मामले को मैं आपके सामने गोश गुजार करता हूं, समझाता हूं। क्योंकि तैनाती कैसे होगी, अब आते हैं तैनाती की तरफ। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान तैनाती करता है जनाब जज साहिबान की, और उसके जो अरकान की तादाद है वो हुआ करती है 9, जिन्होंने अक्सरियती फैसला करना होता है। अब उसके अरकान के अंदर सबसे पहले हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, वो उसके रुकन होते हैं। उसके बाद जनाब 4 सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जो इस वक्त कौन कौन है नाम सुन लीजिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस इजाजुल एहसन और सैयद मंसूर अली शाह। अब ये जो 5 हाजिर सर्विस जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत हैं, इनमें से तो नजर आ गया कि जस्टिस बंदयाल और जस्टिस इजाजुल एहसन प्रो कॉन्स्टिट्यूशन जजेस उस तरफ खड़े हैं। बाकी 3 जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो जस्टिस सरदार तारिक और सैयद मंसूर शाह ये दूसरी तरफ खड़े हैं। जस्टिस बंदयाल और इजाजुल एहसन ये प्रो कॉन्स्टिट्यूशन है, बाकी 3 दूसरी तरफ खड़े हैं। अब यहाँ पर फैसला हो गया कि ये जनाब 3-2 यहाँ पर जो पीडीएम के हमायत याफ्ता मौक़िफ़ है उसके हामी हैं यहाँ पर 3। अब छठा जो मेंबर है वो साबिक चीफ जस्टिस होता है या सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज होता है, लेकिन वो भी चीफ जस्टिस 4 जज साहबान की मुशावरत के साथ उसका फैसला करते हैं कि कौन होगा। उसके बाद वजीर कानून, उसके बाद अटार्नी जनरल। डेफिनेटली ये दोनों हुकूमत के हैं। इमरान खान की हुकूमत क्यों गिराई गई? क्योंकि वजीर कानून उनकी हुकूमत का, अटार्नी जनरल उनकी हुकूमत का, ये 2 अहम तरीन बोर्ड हैं। और ऐसी सूरत हाल के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की तैनाती होती तो बड़ी तादाद में माजी से जो शरीफाना सरमाकारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद थी वो जनाब ख़त्म हो जाती, चीज़ें आइन और कानून के मुताबिक चलती। शरीफ माफिया जो हमेशा से इस किस्म का काम करता है, साथ मिला के अंपायरों को उसकी सियासत ख़त्म हो जाती। इसलिए इमरान खान के खिलाफ ये रजीम चेंज ऑपरेशन बड़ी कामयाबी के साथ लॉन्च किया गया। अच्छा, 9वां रुकन इसके अंदर सीनियर वकील होता है पाकिस्तान बार कौंसिल का। अब इस वक्त जस्टिस बंदयाल, इजाजुल एहसन 2 लोग, और उसके बाद सीनियर वकील अगर पाकिस्तान बार कौंसिल का इनकी हमायत करे 3, और अगर इवन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का नुमाइंदा वो भी अगर इनकी हमायत करे 4, लेकिन दूसरी तरफ फिर भी 5 वोट हैं मुमकिन तौर पर। हालांकि उस तरफ 6 वोट होंगे हमारे अंदाजे के मुताबिक। यानी इस वक्त क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को ये नज़र आ रहा है कि उनके ये जो 9 रुकनी जुडिशल कमीशन है इसके अंदर उनकी हमायतियों की तादाद ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? इस मौजूदा हुकूमत की वजह से, क्योंकि इसके 2 वोट अटार्नी जनरल और वजीर कानून भी इनके साथ खड़े होंगे। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर जनाब ये जस्टिस अपनी मर्जी के जजेस जो हैं वो अपॉइंट करना चाहते हैं। अब एतराज़ कोई नहीं है, ना ही सीनियरिटी के ऊपर है, ना ही जनाब मैं कोई जो जस्टिस अहमद अली शेख हैं या जस्टिस मुसरत हैं उनकी काबिलियत के ऊपर कोई शक कर रहा हूँ।
مقصد کیا ہے؟ یہ ایک کوشش ہوتی ہے نام دینے کی. جب نام دیں گے تو کہتا ہے کہ اخلاقی طور پہ آپ کسی کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں کہ جناب میں نے تو آپ کا نام دیا تھا, دیکھیے اب جب آگے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کسی معاملے کے اوپر ڈسپیوٹ ہوگا تو آپ جو ہے وہ اس وقت کیونکہ اخلاقی طور پہ باؤنڈ ہے, جو دو نئے ججز آئیں گے جی کیونکہ ہمارا نام تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دیا تھا, ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ واقعی کھڑے ہوں گے, لیکن کوشش ہے یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی موجودہ پی ڈی ایم حکومت کی کہ جناب دو ججز, جب بظاہر یہ کہا جائے گا جناب کہ یہ ہماری چھتری کے ذریعے, پہلے سے بھی آپ کو ماضی کی تاریخ 80-90 کی دہائی کی نواز شریف کی اور نون لیگ کی پتہ ہے اس طرح کی حرکتیں وہ کرتے رہے. اب جب اس طرح سے وہ اپنی مرضی سے دو جج تعینات کریں گے, اس کے بعد ان کی کوشش ہوگی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر یہ جو 8-7 والا معاملہ ہے, یعنی 8 پرو کنسٹیٹیوشن چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور عمران خان کے موقف کے ساتھ 7 جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور نون لیگ کے جو اینٹی کنسٹیٹیوشن موقف ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اب جب یہ دو ججز یہاں پر مزید آ جائیں گے تو ان کی خواہش اور کوشش ہوگی کہ یہ جو 7-8 کا معاملہ ہے اس کو 8-9 کر لیا جائے, یعنی جو 7 ججز ہیں وہ 9 ججز ہو جائیں 2 مزید ججز کے آنے سے, اور تمام تر سپریم کورٹ کے اندر اس وقت جو آئین اور قانون کے حوالے سے چیف جسٹس کا اور دیگر 7 جج صاحبان کا جو سٹانس ہے الیکشن کے حوالے سے اس کو دبایا جائے. اب دو چیزیں, دو مقاصد ہیں اس کے. وہ مقاصد کیا ہیں؟ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ 2 مئی یعنی کل کے دن 8 ججز جو ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے, جن کے نام میں نے آپ کے سامنے رکھے, جو کہ پرو کنسٹیٹیوشن ججز ہیں, وہ جناب کرنے جا رہے ہیں اہم ترین معاملے کی سماعت, اور وہ اہم ترین معاملہ ہے سپریم کورٹ کے اندر پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کیس کی سماعت. سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 رکنی بینچ نے پارلیمنٹ کے اندر آئینی اور غیر قانونی طور پر یہ جو بل پاس کیا گیا تھا, حالانکہ آئین کے اندر تبدیلی جو ہے وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ ہوتی ہے, حکومت کے پاس 2/3 اکثریت تو بہت دور کی بات, اپنی اکثریت بھی موجود نہیں, مانگے تھانگے کے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ووٹ ڈلوائے جا رہے ہیں لوٹوں کے, اس کے بعد شہباز شریف جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ بھی حاصل کر رہے ہیں. اب ایسی صورتحال کے اندر کوئی آئینی قانونی اخلاقی حیثیت اس بل کی نہیں جس کو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے نام سے پاس کیا گیا. پھر یہ صدر مملکت کو بھجوایا گیا, وہاں سے جب انہوں نے واپس کیا کہ نہیں جناب یہ تو لڑائی والی بات ہے, سپریم کورٹ سے غیر آئینی ہے, اس کے بعد اس کو جوائنٹ سیشن میں لایا گیا, پھر قومی اسمبلی سینٹ دونوں سے پاس کرا کے دوبارہ بھیجا گیا اور کہا گیا جناب 20 کو خود سے یہ قانون بن جائے گا. اچھا, اس کے اوپر اب سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا, 8 رکنی بینچ بنا, انہوں نے اسے اڑا دیا, اڑا کے پرے مارا کہ جب تک اس کے اوپر ہمارا نوٹس چل رہا ہے کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا اس وقت تک غیر معینہ مدت کے لیے یہ بل اس کے اوپر عمل ہی نہیں ہو سکتا, اس کو نہ تسلیم کیا جائے. آئین اور قانون یہی کہتا ہے. اسی دوران صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے بھی اس بل کو واپس بھجوا دیا کہ نہیں جناب یہ معاملہ تو پریجوڈس ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر زیر سماعت ہے, اس کے اوپر کیسے سائن کر کے میں اس کو قانون بنا سکتا ہوں. نون لیگ کی جانب سے دعویٰ کیا گیا نہیں جناب یہ تو خود بہت قانون بن گیا ہے, لیکن انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ قانون نہیں بنا اور نہ ہی اس طرح سے یہ قانون بن سکتا ہے. اب یہ دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا کہ 8 ججز کا بینچ ہے تو کہا جائے اگر 2 ججز نئے تعینات ہو جاتے ہیں تو کہا جائے جناب سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی تعداد تو 17 ہے, یہ دیکھیے یہ تو 8 جج صاحبان کا فیصلہ ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. یعنی وہی پرانی گیم جو پہلے انہوں نے کہا جی 2 رکنی بینچ تھا, 3 رکنی تھا, 4 رکنی تھا, 5 رکنی تھا, یعنی اس قسم کی تمام تر ہیلے بہانے جو کہ ماضی میں بھی نون لیگ استعمال کرتی رہی ہے, اسی قسم کے ایک دفعہ پھر حربے استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ہے جناب اس کی پہلی ریزن, یہ خط لکھنے کی اور 2 نئے ججز تعینات کرنے کے حوالے سے. اب جناب دوسری ریزن اس کی کیا ہے؟ دوسری ریزن یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو 3 رکنی بینچ ہے وہ فیصلہ دے چکا جناب کہ الیکشن تو ہوں گے آئین اور قانون کے مطابق پنجاب اور کے پی میں 90 دنوں کے اندر, اور پولنگ ڈے تبدیل ہو سکتا ہے. شیڈول جو کہ 90 دنوں کا آیا تھا, 90 دنوں کے جو اندر آیا تھا وہ تبدیل نہیں ہو سکتا, وہی شیڈول چلے گا جس شیڈول کے تحت مریم صاحبہ کو تندور ملا ہے اور حمزہ شہباز صاحب کو کشتی ملی ہے, اور وہ پریشان ہے کہ انہیں کوئی تاریخ ملے اگر الیکشن ہوتے ہیں تو مزید اکثر کی تاکہ وہ اپنا انتخابی نشان شیر جمع کرائیں. اب اس معاملے کے اندر بھی یہ معاملہ اس لیے چھیڑا گیا کہ یہ جو 3 رکنی بینچ ہے اس کے فیصلے کے بعد جب یہ شور کیا گیا تھا کہ نہیں جناب یہ تو 3 رکنی ہے, فل کورٹ بینچ بنائیں, تو سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ نے اس معاملے کے اوپر, سپریم کورٹ پریکٹس پروسیجر معاملے کے اوپر اپنا موقف جب ایک سا ان کا سامنے آیا تھا تو ایک میسج گیا تھا کہ سپریم کورٹ کے 7 جج صاحبان چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اب کیونکہ وہ تاثر یہاں بھی کامیابی سے آگے چل رہا تھا کہ جناب الیکشن کا جو فیصلہ ہے کیونکہ 8 جج صاحبان ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہر صورت جو ہے وہ ہونا چاہیے. حالانکہ باقی 7 جج صاحبان نے قطعاً یہ نہیں کہا تھا کہ جناب 90 دنوں کے اندر الیکشن نہ ہو, وہ ٹیکنیکل چیزوں کے پیچھے جا رہے تھے, اسمبلیاں دیکھیں ٹھیک ٹوٹی, نوٹس لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن اب دوسری
کیا ریزن ہے اس معاملے کی خط لکھنے کی قاضی فائز عیسی صاحب کے؟ یہی ریزن کہ یہ جو الیکشن کا معاملہ ہے پنجاب کے اندر، اس کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے متنازع بنایا جائے، اور اگر یہ 2 جج تعینات ہو جائیں تو پھر کہا جائے دیکھیں جناب سپریم کورٹ کے اندر تو 9 جج صاحبان ہیں جو اس موقف کی تائید نہیں کرتے، یہ جو پنجاب کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں۔ یعنی مقصد کیا؟ مقصد پھر وہی کہ امپائروں کو ساتھ ملا کر کھیلنا، پاکستان کے اندر آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کرنا، اور یہ وتیرہ رہا ہے ہمیشہ سے نون لیگ کا، اور بڑا ہی المیہ ہے پاکستان کا یہ کہ ہمیشہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت نون لیگ کو مل جایا کرتی ہے جن کی وجہ سے پاکستان کی سپریم کورٹ کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، آئینی اور قانونی فیصلوں کی بجائے غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلے کروائے جاتے ہیں۔ لیکن عمران خان جو کہ سڑکوں پر ہیں، اگلا لائے عمل دیں گے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے تمام تر تفصیلات رکھیں گے۔ اگلے 24 گھنٹے اہم ترین ہیں اور کل ہونے والی سماعت بھی اہم ترین ہے، اس کے حوالے سے احوال بھی اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔